Reges rasa larang ngomong kabar sing tek trima cari bicara akan duwe keluarga hati larang eti sun rasane larang sampian cuma nanggung cinta hampa. Mimi tuan rumah Ibu Hajat janji harapan setia sumpah digawe kecewa cinta kakak cari coba nih pulang kayak lu doang tekeni waya ketiga wadah kawin kari nongku dina Ibu Hajat mani Ibu Hajat mani Ibu Hajat terus sing duwe lagu Ibu Sumiwati asik kendel Ibu Hajat spesial masih buat semuanya SA aku kakak apa sih sengaja gawe hati sun kecewa weru harapan mengkene sunemo penting luru wong siji Ibu Hajat mani Ibu Hajat mani Ibu Hajat mani Ibu Hajat terus Ibu Hajat hancur lebur cintaku lah kakak tega gawe larang cinta sing tega bocah-bocah sekian akhirnya kecewa Ibu Hajat
dimanapun berada. Senajan kangen cuma saksine banyu mata. Rasane ngati sewu cobaan gantilan ganti cerita cinta singanan ninggal dingin nangis sun ora bisa kasih apa-apa, cuma foto nih sing bisa disewan baris meseme sing gawe kelingan cerita cinta kita loroan tek simpen ada. Wis jerok ngilangaken angel. Padahal akeh sing sini tapi ora kaya dhewe cinta kasih sing terasa ora bakal ilang sing jiwa. Aduh bahagia waktu semana cuma foto nih sing bisa disewan kali selambene sing gawe kelingan cerita indah waktu barengan sekian mung tinggal kenangan. Orang warang cuma foto sing bisa disewan kali selambene sing gawe kelingan cerita indah waktu barengan sekian kari kenangan.
gedogan. Bos AS Putra, Bos Haji Soka, sekabiane bae. Coba kehilangan tapi masih angen-angen. Tapi orang kaya dewe cinta kasih sing kekerasan ora bakal hilang sing jiwa. Aduh bahagia waktu semana. Alat toba Kangge wong Karangampel masih ana wong Karangampel. masih karang Matur kesono Karangampel. Kangge Minsi Donat di bakery, terima kasih. Asik.
sayang urung dadi siji kaji warpan Papa Denis cinta bangun kasih aja cilik cinta sejati tetap abadi dasar presiden Papa Denis buktinya masih kangen Papa Denis kadang-kadang hati ngelayu Papa Denis ditahan rasa pengen ketemu kepaksa bisa duduk putus tinggal Papa Denis kepaksa bisa mungkin karena suratan Papa Denis sing balap semua amber semangat rerangkulan barengan beli sadar nangis ning pangkonane Papa Denis cuma tinggal bayangan Papa Denis terima kasih dasar tangga miluan baik Ladeni cocok tangga diperduli cangkem merah ada saban dina mola beli mutang harga nira ya iya kalau dede apa dede kuan mas senang ya bro kuan mas sengit ya arep bro aja iri nepak batu Papa Denis siap Papa Denis baru kalingan sendalan cah Papa Denis guru-guru baik sih Om Bicie kora-kora Papa Denis siap Papa Denis ada resun mangan dewe ada resun kerja dewe bling rugi akan sirame muapan bos donat yen suki tangga moyokni yen larat tangga ngerasani disangka ngukang babi fitnah sing beni-beni sadar aja gawe cerita angger dosa sing nanggung sirah kuan mas senang ya abruk kuan mas sengit ya abruk arep abruk aja iri nepak batu Papa Denis sik Papa Denis cek bonopi Bunda suka
suki tanggang rasane disangka nyukang babi fitnah sing beli-beli sadar aja gawe cerita angger dosan sing nanggung sirah bos dah suka kuon mas senang ya abruk kuon mas sengit ya abruk arep abruk aja iri nebak batu kacung zio terima kasih Mamai Aldi 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 terima kasih Mamai Aldi kacung zio 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 goyang dong ser kacung zio kacung zio kacung zio kacung zio terima kasih agar sun mangan dewek agar sun kerja dewek bling ruki akan siramin wapan bos donat yen larat tangga moyoki yen suki tangga rasani disangka nyukang babi fitnah sing beli-beli sadar aja gawe cerita angger dosa sing nanggung sirah li peduli cocot tangga li ladeni cangkem mira ada saban dinamola beli mutang keluarga nira bola dewek diurusin apa kuan mas senang ya abruk kuan mas sengit ya abruk arep abruk aja iri nebak batu wong jembatan sing duwe bubur abang bubur putih spesial masih kangge keluarga besar hajat sekeluarga saking sinten Mimi karo mama bulan jalu ampura Mas siapa? Mas Pai yang punya Muara Angke. Mau ku perang sakuni ngesor kah ngedengakene atusan wani semene. Waya tekaning dhuwur warnai luntur kabeh Mas. Ya Allah iya. Mas Pai yang punya Muara Angke. Luntur kenang panas Bang. Bayangane gayaning mata bayi seklebati kekatonen bayi doh mama ningendi son pegang ngolati nembang dikit sampai
Wayai balik. Wayai mangan ya mangan, wayai balik ya balik, ngerti kita kuis tua. Tua masih Biar cilik. aku baik lanang pirang-pirang sing ganteng ora kurang, tapi kulaning sampean Mas Pai nahan rindu beli ketahan. Mas Pai wong jembatan, wong jembatan, wong jembatan, ning batin kula janji yen besok dadi siji. Aja parek-parek sarati koko sandungku bubur putih papai kiki, papai kiki gula jaluk campuran papai kiki najan langka rido sing wong tua papai kiki angger arep maksa
pancen masih ayu ke kita. Paluku terima kasih Paluku. Di duwe kacan naning balong lisan sirah dasar wadon sundel bolong ajang-ajang penghilang obat sirasi hilang. No kawan saya no kawan oranian raja saya sakingan sirane ning kita panas bae. No kawan sayang no kawan ora pulang ora cemburu yen jeneng sirah malah pengin gemuruh arisan bocah halus wong tuwa ngaku ayu. Momi Dava sayang Mas Endai terima kasih, hati-hati di jalan. Hati Mas Dai. Disilak lampune dikebas kasure kakang kula kelingan lagi guyon ning ranjang. Ayo kula bagen nyembah sujud ning sikile pasang sampeyan ke
kangge Papai Arfan bari Mama Bumi Karangampe. Mama Kubu Karangampel. Mamaku Mamat, Mamaku Karangampel. Salam kangge Papai Arfan, Mama Bumi Karangampel gede. Asik. Mamaku sayang, Mamaku Mama, Mamaku Karangampel. Mamaku najan pada demene aneh milangani ngan kudu mawas diri kula duwe lati aku duwe rabi. Spesial mamaku mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa kehalang ning dosa. Mamaku spesial mamaku Mamat, Mamaku Karangampel. Salam kangge Papai Arfan sareng Mama Bumi Karangampel. Spesial mamaku Mamat, Mamaku Mamat, Mamaku Karangampel. Kangge Papai Arfan, Mama Bumi Karangampel gede. Asik. Mamaku yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti. Mamaku Mamat, Mamaku Karangampel. Spesial kangge Papai Arfan, Mama Bumi Karangampel gede. Yen lagi kangen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangen ning hati tapi aku aja ngeraken bokat mangku pada beterpaken mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan sanding cinta nanging ora kuasa kehalang rabi tua. Mamaku Mama, Mamaku Karangampel. Salam kangge Papai Arfan sareng Mama Bumi Karangampel. Semoga sehat selalu, seperangkatnya juga semoga sehat selalu agar bisa membangun desa yang maju. Asik. Mamaku Mami, Mamaku Karangampel sayang. Yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti.
Senajan sampai ngadus kembang warna bedo, puasanya sampai seminggu, tapi orang bakal berubah hati kurang. Aja sampai mengkoni senok kedua ini kakak bisa ngerubah sifat. Rayi Bila senajan kakang cinta, tapi kakang pengen bukti wujud saling salamu. najan ngadus banyu kembang itu, puasanya sampai seminggu, percuma langkah sing bisa bantu tiga tutup atau seling nyawaku. Kader lir umpama wong lanang kelemahan iwan siji nok. Asal sing bisa bareng damping urip kang sejalan. Sering bisa udah menanti harap main cinta nyolok nih mata Biasa kayak monon. diomong jawab cuma baturan. Memang Tapi yang paling bakal katakan posisinya harus kesandung. harus menjelaskan yang sudah terjadi. Percuma Harus kesandung nulungi karena nok nulungi busuk. Aja cuma kayak apa bang saya percaya beli pak. Soalnya ada sewot banyak di wong wadonku. Kakak kesandung cinta kalau orang andel. langsung kita ngomong yuk. Pengen sok ngapa senoknya? Ambil senoknya hijau aja sewot baik lah. Orang sudi belum baru sampai. Jalan ini Aja kayak monon. Orang usah menjelaskan yang sudah terjadi. Orang usah. bukan isiran. Bukan sapa ngawiti, bukan sapa nyakiti, bukan sapa sing ingkar janji ikatan tali kasih nang pati nodai buktine kula ditinggal hari Makin ganteng rupanya kayak nongnya. makin ganteng rupane, Ya kan lah. makin suki dunia ini, Ya kan lah. makin bagus segala-galane. Bola anak Bang lawan. anak Lamun dalam sing mencrang hati ini tiba hati gampang kegempang, sudi beli. ora sudi digawi sampean. Sumpah aja lo ngomong mengkonon no. Bisa menanti main cinta nyolok nih mata Lagi jalan-jalan karena diomong jawabnya cuma baturan. bener. Bacamu gantingan tangan. Aku kesandung karena orang kepleset. Wong lanang mak kriso alasannya kemungkinan baik. Oleh bakal wis ketangguhan ngeles. Oleh bakal dibalas kita nih gandeng-gandeng wong seje merasa terjolimi paling tersakiti. Ya, Oleh iyalah. playing victim baik. Ya iyalah. Padahal kita cuma tiru sampingan. Oh, pantesan. Mau nih Sirah diajak balen. Kalau kita beli film semeraki sudah dilalangi. Sirah alangi. Kan dikasih awitiku. Salah papa. Aja coba-coba sirah ini. kira dia beli. Kan dikasih awitiku. Kok
Aduh, ya. ikatan tali kasih nang apa dinodal Bosan dan bosan. buktine ora ditinggal hari Aja pada tukar. Dibeli dan sirah dan larang. Ada sampai kita sudah dihitam anting. Jelas-jelas. Hitam. najan ganteng rupane najan aki dunyane najan bagus segala ganane lamun dalam sing mesra hati gampang kegempang ora sudi dikawi sampean naja atis bayu kembang itu puasane sampai seminggu bare cuma langkah sing bisa bantu tutup atau seling ayo waktu jadikan beli ya. Ketika cinta ning samping beli kira-kira gemeni sampai blek-blekan sing dua lagu sampai jam mimi kubu antra kebayang-bayang ning samping kelingan bayi kelingan sampai les-lesan mimiku tantram yang sebelah sini siapa? Dede Virel Dede Virel Dede Virel Dede Virel yang sebelah sini Nonok Jesslyn Nonok Jesslyn Nonok Jesslyn resiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rempi cinta dadi sengketa kepaksa hadapi mimiku tangkran yen rabi ngupai restu harap ketanggep yayu yen ora setuju terpaksa jadi musuh kebayang-bayang ning samping kelingan bayi kelingan sampai les-lesan Dede Virel Virel apa Virel? Virel Dede Virel Dede Virel Nonok Jesslyn Nonok Jesslyn Nonok Jesslyn
viral dadi maru. Dede viral nonok Jesli kepikat cinta ning santai.